Roger Tagulog po. Ano kinamatay niya? Roger Tagulog. Ano ang kinamatay mga gabay? Kristak Ortak Aminatak Iptak. Kristak Ortak Aminatak Iptak. Kristak Ortak Aminatak Iptak. Okay, basa kung anong kinamatay. Ulam. Wala. Barang. Okay, barang po ano? Ayan po. Barang. Lalaki. Ayan, lalaki po yung bumarang. No? Physical. Wala pong physical. Ano? Barang pong kinamatay. Barang. Yan, matindi po kasi yung barang eh. Mas malakas yung mambabarang. Joseph Francisco